बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है आज़ादी से बात विद रिफत वानी, इसमें हम डिफरेंट शख्सियात को जो है मदऊ करते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ी हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपने 1980 में फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन सर्विस को जो है ज्वाइन किया। 2003 से 2005 तक आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एज ए स्पोक्स पर्सन अपनी खिदमत सर अंजाम दी। 2005 से 2008 तक जो है आप पाकिस्तान एम्बेसडर और यूएन के परमानेंट मेंबर रहे हैं। और आप हैं सरदार मोहम्मद मसूद खान साहब, जो कि हैं प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर। और आज हम उनसे बात करेंगे मसला कश्मीर के ऊपर, जो अभी करंट सिचुएशन है और जो पिछले एक साल से जो इंडिया तमाम जो हदूद है उसको क्रॉस कर रहा है, उसका एजेके के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका जो हमारे लोगों की जिंदगियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इंटरनेशनली जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है। यूनाइटेड नेशंस का हमारी तरफ ध्यान कम होता जा रहा है, उसको कैसे गेन करना है, ये तमाम सवालात जो है हम सर से करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर शो आज़ादी से बात विद रिफत वानी। एंड आपको हम खुशामदीद भी कहते हैं और वेलकम भी करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और रिफत वानी साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और कश्मीर के हुकूक के लिए आप मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। और जब भी हम आपको इस तरीके से मुतहर्रिक देखते हैं तो हमारे सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर। सर, जैसा आपने देखा कि आफ्टर आर्टिकल 370 को जब उन्होंने रिवोक किया और उसके बाद जो पूरी सिचुएशन बन रही है खित्ते की, तो इसमें आप एक तो जंग के खतरात जो है बहुत ज्यादा मंडला रहे हैं हमारे सरों के ऊपर। चाइना इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो सर, इसमें आप जो हमारी आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, इसका क्या रोल है और क्या रोल अभी तक उन्होंने प्ले किया है इंटरनेशनली और ऑन ग्राउंड? एक तो प्रोग्राम के आगाज में ही मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, बिलखुसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों से पूरी यकजहती का इजहार करता हूं। और फिर साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमें मुकम्मल एहसास है कि वो किस मुसीबत से, किस क़यामत से गुजर रहे हैं। और अभी जो है साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, लेकिन उनकी जो सूरतें हैं, उनकी तकलीफ़ें वो कम नहीं हुई हैं। तो हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरे जो है, आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि हिंदुस्तान जो है 4 या 5 तरफ से जो हमलावर हुआ है। पहले जो है वैसे कब्जा तो जो है आपको पता है 5 अगस्त 2019 से पहले भी मकबूजा जम्मू कश्मीर का था, लेकिन गुज़श्ता साल उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला किया, उसे महसूर किया है, पूरी आबादी को महसूर कर दिया। और आजकल वो जो है उस आबादी को बदलने में मसरूफ़ है कि मतलब ये कि वहाँ जो पूरे हिंदुस्तान से हिंदू लाके आबाद कर रहे हैं, ताकि आबादी बदलेगी तो इसलिए मसला कश्मीर खुद ब खुद दफन हो जाएगा। इस तरीके से वो कश्मीरियों को पूरे तरीके से कुचल रहे और उनसे उनका कारोबार, रोजगार, उनके मुंह से उनका रिस्क छीन रहे हैं। तो ये मैं 20वीं सदी की क्या बात करूं, 1945 के बाद इस किस्म का आलमी इंसानी बहरान कहीं कभी दुनिया में नहीं हुआ। ये एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने पूछा है कि आज़ाद कश्मीर की क्या हिकमत अमली है और आज़ाद कश्मीर का क्या रोल है। आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका कोशिशें करता है, और उसमें मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि हमने जो महाज चुने हैं वो सियासी और सफारती हैं। और सियासी और सफारती में जो है, सफारती जो है महाज वो खासा मुतहर्रिक रहा है। उसमें ख़ासतौर से मैं ये कहता हूँ जो सलामती काउंसिल में 3 इजलास हो चुके हैं। उसके बाद जनरल असम्बली में 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस मसले को उठाया। मैं खुद जो है मुकदमा कश्मीर लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट पहुंचा हूँ, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस, उसके बाद दुनिया भर के जितने भी थिंक टैंक्स हैं। मेरा आखिरी दौरा जो है ये कोविड-19 से पहले मलेशिया का था। सारी दुनिया आपके उठने के लिए तैयार है, कश्मीरियों के लिए उठने के लिए तैयार है। ये है सफारती महाज। जहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो है कमी रह रही है वो है सियासी महाज। सियासी महाज जो है वो सिविल सोसाइटी की सतह पे या शहरियों की सतह पे हमें सरगर्म करना पड़ेगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें और जो एक्टिविस्ट हैं, उसमें डायस्पोरा कम्युनिटी हो गई,
या वहाँ जो ऐसे लोग हैं जो आज़ादी पसंद हैं, उनके साथ हमें रास्ते मजबूत करने चाहिए, क्योंकि मैंने कई मुनाजरों और मुज़ाकरों में ये कहा है कि जब तक हम इसे एक सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं बनाएंगे, बैनुल अक़वामी सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं बनाएंगे, हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकते, क्योंकि सलामती काउंसिल में इजलास तो हुए लेकिन वो फैसले नहीं कर रहे। या कश्मीर जल रहा है, नस्ल खुशी हो रही है, और उनके आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने कश्मीरियों से कश्मीर चुराया जा रहा है और उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। तो इसलिए हमारे लिए चैलेंज बढ़ गया है। यानी ये बजाय इसके कि हम ये गिनवाएं कि हमने क्या किया और क्या करने वाले हैं, हमें अपनी तहरीक को तेज़तर करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और उसमें पहले तो 2 न्यूक्लियर पावर्स, अब तीसरी न्यूक्लियर पावर भी इन्वॉल्व हो चुकी है। और जब भी हम यूनाइटेड नेशंस में गए हैं तो हमें कहा जाता है ये बायलैटरल इशू है। सर, आपने चूंकि यूएन में सर्व भी किया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूएन का जो चार्टर 6 है वो कहता है कि ये मामला जो है बायलैटरल इशू है और इसको जो है इंडिया और पाकिस्तान रिजॉल्व करें। लेकिन वहीं पे यूएन का चार्टर 7 भी कहता है कि अगर कोई मुल्क एग्रेशन पे उतर आता है, यानी तीसरे फरीक को बिठाने के लिए तैयार नहीं है या मामला सुलझाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप जो है कोई यूएन उसमें इंटरवीन कर सकता है, वहां पर रेफरेंडम कर सकता है, यूएन अपनी फोर्सेस उतार सकता है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर मिल बैठ के इसको उस लेवल तक क्यों नहीं लेके जा रहे हैं कि चार्टर 6 और 7 याद क्यों नहीं दिलाया जा रहा यूएन को, ताकि यूएन जो है कम से कम हमारी बात सुने, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने वन साइडेड डिसीजन लेके आर्टिकल 370 को रिमूव किया है। वहां पे उसने जो है ऑन ग्राउंड वो जो डोमिसाइल लॉ ला के उसने जो है तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने वहां पे डोमिसाइल इशू कर दिए हैं। तो सर, इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्यों इन चीजों में हम थोड़े पीछे हैं। पहले तो ये बताऊं वाज़ेह अल्फाज में कि अक़वाम मुत्तहिदा ये नहीं कहता, या उसकी सलामती काउंसिल ये नहीं कहती, ना किसी बयान में उन्होंने कहा है, ना किसी करारदाद में ये कहा है कि 2 तरफा मामला है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को अगर आप देखें, वो ठीक है चैप्टर 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत है, लेकिन उसके मुताबिक भी 3 फरीक जो है उनका जिक्र वहाँ मौजूद है, उसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जम्मू और कश्मीर के लोग, क्योंकि फैसला जम्मू और कश्मीर के लोगों ने करना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ताउन करना है, और जो मैकेनिज्म देना था वो और उसकी निगरानी करनी थी वो अक़वाम मुत्तहिदा की थी। तो इसलिए ये है कि ये एक मुसल्लमा बैनुल अक़वामी मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक किसी किस्म की जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं किया और हिंदुस्तान के बयानिए को कबूल नहीं किया। ताहम मैं आपको ये बताता हूँ, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि हिंदुस्तान ने सिमला मुआहदे के बाद ये प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब अब ये मामला 2 तरफा हो गया है, और इसलिए वो दुनिया के मसल फर्ज कीजिए कि आप यूनाइटेड किंगडम चले जाएं तो वहाँ जो FCO है, उनका जो फॉरेन ऑफिस है, या जो बरतानिया के अलावा जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, या उसके अलावा दूसरे यूरोपियन जो ममालिक हैं, वहाँ उन्होंने कहीं उनको कायल कर दिया है कि जनाब ये 2 तरफा मामला है। हालांकि खुद सिमला मुआहदे में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि कश्मीर के मसले को 2 तरफा मामला बना दिया गया है। तो ये हिंदुस्तान की वाज़ेह धोखाधड़ी है, और वैसे वो इसको मानते भी नहीं है कि 2 तरफा मामला है, क्योंकि जब भी कश्मीर का जिक्र आता है, मुज़ाकरात में हो या वैसे जो उनके बयानात इशू होते हैं, उसमें ये कहते हैं कि ये एक तरफा मामला है, क्योंकि गुज़श्ता बरस जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक मरतबा फिर कब्जा किया और उसके बाद जो है कश्मीरियों से उनकी शहरियत छीनी, उनके जो है उनका रोजगार छीना, उनकी ज़मीन छीनी, तो उस वक्त उनका ये एक तरफा और अंदरूनी मामला है। अगर ये 2 तरफा मामला होता तो पाकिस्तान को तो बताते, एतमाद में लेते 5 अगस्त से पहले कि जनाब हम ये कदम उठाने वाले हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की धोखाधड़ी है। पाकिस्तान का कसूर ये रहा है, या हमारा ये कसूर ये रहा है कि ये जो 2 तरफा मुज़ाकरात का अमल था, ये कई बरस तक, कई अशरों तक जारी रहा। हिंदुस्तान इसको सबोताज करता रहा या वक्त हासिल करता रहा ताकि वो कश्मीर के ऊपर अपने कब्जे को मुस्तकिल कर सके। लेकिन एक तरफ तो ये हमारे ये किस्म की, मैं समझता हूँ कि हमारी भूल थी, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को भी ये पता चला कि इस किस्म की धोखाधड़ी से, इस किस्म के हरबों से वो कश्मीर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता,
کہ کشمیریوں کے دل سے آزادی کی آواز نکلتی ہے. تو آخری جو نقطہ آپ نے اٹھایا تھا اس کے بارے میں یہ کہوں گا, یعنی یہ ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو کسی طریقے سے ہندوستان نے دھوکہ دہی سے اس مسئلے کو دو طرفہ بنایا ہوا تھا, اب دوبارہ بین الاقوامی فورمز میں چلا گیا ہے. لیکن جو آپ نے آخری نقطہ اٹھایا تھا کہ آرٹیکل 370, یہ اصل میں آرٹیکل 370 جو ہے کشمیریوں کو غلام بنانے کے لیے اور ان کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو فارمولہ سن 1948 میں وضع کیا گیا تھا یا سن 1949 میں, اس کو انہوں نے ختم کیا ہے. اور دھوکہ اس وقت کے حکمرانوں نے دیا تھا, اس کو بے نقاب جو ہے اس وقت کے حکمرانوں نے کیا ہے. 370 سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے سارے کشمیریوں سے حقوق چھین لیے تھے, اسمبلی سے حقوق چھین لیے تھے, جو صدر ریاست ہوتا تھا اس کو جو جناب انہوں نے گورنر بنا دیا تھا, اس کے چیف منسٹر. پھر انہوں نے یہ حلیف سارے کے سارے جو بھرتی کیے ہوئے تھے, شیخ عبداللہ, فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, مفتی محمد سعید, محبوبہ مفتی, یہ سارے سہولت کار تھے. اور یہ 370 کی جو ہے یہ لوگ یہ اس فریم ورک میں کام کر رہے تھے. جی سر. ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں رائے شماری کیوں نہیں کروائی, کیونکہ انہوں نے جو 370 اور جو وہ دوسرے جو ہے جو ایک آئین وہاں مرتب کروایا تھا جموں کشمیر میں, اس سے یہ کہہ کر جی انہوں نے الحاق کر لیا ہے کشمیر ہندوستان کے ساتھ, وہ بھی جھوٹ تھا. اصل مسئلہ تھا 35A کا, جس سے کم از کم کشمیریوں کے حقوق محفوظ تھے, تو وہ ان سے چھین لیا ہے. لہٰذا ہندوستان کے, یعنی آپ وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں پڑھیے, انہوں نے جو 50 کی دہائی میں, گزشتہ صدی کی 50 کی دہائی میں جو اقدامات کیے تھے وہ غیر قانونی ہیں, اور گزشتہ برس جو انہوں نے اقدامات کیے وہ غیر قانونی ہیں. آپ کا ایک اور درمیان میں سوال تھا, ایک فقرہ تھا, آپ نے کہا کہ ہم اسے جو ہے چیپٹر 7 کی طرف کیوں نہیں لے جا رہے ہیں. 50 سال کی خاموشی کے بعد سلامتی کونسل متحرک ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیپٹر 6 ہے اس میں بھی کوئی عمل جو ہوتا ہے, سفارتی عمل ختم نہیں ہو جاتا, وہاں کوئی دو طرفہ معاملہ نہیں ہے. اور وہ اگر فرض کیجیے آرٹیکل 33 اور آرٹیکل 35 جو ہے 34 اس کے مطابق جو ہے, اگر مسئلے کا حل نہیں مل رہا, فریقین جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے, یا ایک فریق جو ہے وہ سبوتاژ کر رہا ہے پورے کے پورے عمل کو, تو پھر آپ کو چیپٹر 7 تک جانا پڑتا ہے. اور یہ چونکہ میں سلامتی کونسل میں 2 سال وہاں رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے, مشاہدہ کیا ہے میں نے براہ راست, کہ دوسری سطح پہ جانا پڑتا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہندوستان سے پوچھ کے جایا جائے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کا سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کہتا ہے, یا بعض اوقات صدر ٹرمپ نے پچھلے سال جب ثالثی کی پیشکش کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان آمادہ ہو تو کیا مجرم اس کے لیے آمادہ ہوگا کہ اس کی جواب دہی کی جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سے پوچھے بغیر جو ہے چیپٹر 7 میں ہمیں جانا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے, اور پوری کوشش کرنی چاہیے, اور پوری سفارتی قوتیں مجتمع کر کے سلامتی کونسل کے ارکان کو قائل کرنا چاہیے کہ جناب یہ مسئلہ بگڑ رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, اور جینوسائیڈ کی تیاری ہے مکمل, جینوسائیڈ کا عمل جاری ہے, تو کشمیر کو بچانے کے لیے چیپٹر 7 کی طرف جائے. جی سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنا ڈیٹیل میں بریف کیا, بیکاز میرے بھی بہت سارے پوائنٹس جو تھے وہ کلیئر ہوئے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اور جب تک آپ اس میں انوالو نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھ نہیں سکتے. سر اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو ہمارے, کیونکہ ڈفرینٹ ویوز ہیں ہمارے پورے اس خطے کے اندر, ہماری جو مختلف اکائیاں ہیں, مختلف نظریات بھی اوبویسلی وہاں پہ لائک کرتے ہیں, تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یا بہت ساری تنظیموں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ یہ تمام اکائیوں کو ملا کے دوبارہ سے ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ تشکیل دیا جائے, تو جو کرنٹ سیناریو ہے آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ از اٹ پاسبل کہ اب دوبارہ سے وہ اکائیاں تمام ایک ہو سکتی ہیں, جیسے بھی چائنا انوالو ہو گیا ہے, انڈیا پورا ایک اگریسو موڈ میں ہے اور بار بار دھمکی بھی دے رہا ہے کہ میں گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر پہ میں اٹیک کروں گا, اور میں یہ میرا حصہ ہے, کلیم کرتا ہے اور اس کو واپس لینا ہے. از اٹ پاسبل کہ تمام اکائیاں جو ہیں دوبارہ سے جڑ سکتی ہیں, اور
کوئی ہمارے لیے ابھی اس وقت میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے, کوئی امید نکل سکتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ دوبارہ سے جو ہے جیسے 1947 میں تھی اس طرح سے بحال ہو جائے؟ وہ ریاست اپنی جگہ پہ ہے, اور جن کو ہم اکائیاں کہتے ہیں وہ ایک وحدت کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پر جب جموں اور کشمیر کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, لداخ, وادی کشمیر اور جموں کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کے یعنی یہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. چین کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا, لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال ذرا مختلف ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اس وقت. یہ جموں و کشمیر تو موجود ہے, اس میں جو جارح ہے, جو قابض فوج ہے, اس نے جو ہے اس کو دو لخت کیا ہے. ایک لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا ہے, جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنایا ہے, اور ہندوستان کے ساتھ اس نے ان سے ملا دیا ہے, ضم کر دیا ہے غیر قانونی طور پر. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے موجودہ سیناریو میں ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ حرکت کی کہ گزشتہ برس نومبر میں جو جعلی نقشے جاری کیے تھے, ان جعلی نقشوں میں انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ریاست ہندوستان کا حصہ دکھایا تھا. یعنی جو علاقہ آپ آزاد بھی کروا چکے تھے سن 1947 میں, وہ یہاں کے لوگوں نے آزاد کروایا تھا, تو اس کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارا ہے. حالانکہ اس کے اوپر ہندوستان کی کبھی حکمرانی ہی نہیں رہی. جب وہ ہندوستان کی فوجوں کے سری نگر میں اترنے سے پہلے جو ہے آزاد کشمیر آزاد ہو چکا تھا, اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کروا دیا تھا. اور اگر ہندوستان نے جو چالاکی اور عیاری سے اس وقت فوجیں نہ اتارتے تو پورا کشمیر آزاد ہو جانا تھا, کیونکہ کشمیریوں کا یہ جذبہ تھا اس وقت بھی کہ جناب وہ اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. لیکن جو اس وقت جو خود مختاری کے حامی تھے, شیخ عبداللہ یا مہاراجہ ہری سنگھ, وہ سارے کے سارے ہندوستان کے ساتھ مل گئے, اور انہوں نے پورے کشمیر کو کوشش کی کہ پورے کشمیر کو جو ہے ہندوستان کے حوالے کیا جائے, تو یہ حصے بچ گئے تھے. تو یہ جو جموں اور کشمیر کی ریاست موجود ہے باقاعدہ, اور پاکستان اس کا احترام کرتا ہے. پاکستان جو ہے اس نے اپنے آئین کے آرٹیکل 257 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے جموں و کشمیر کے لوگ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے, اور اس کے بعد اس کا پاکستان کا تعلق قائم ہوگا. اور دوسرے یہ کہ انہوں نے جو ہے آرٹیکل 1 میں مثال کے طور پر جو اپنی جغرافیائی حدود ہیں اس میں ان کو شامل نہیں کیا ہوا جموں و کشمیر, جبکہ ہندوستان نے کیا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ابھی فی الحال جو زمینی حقائق ہیں ان کی روشنی میں یہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ہماری کوشش رہنی چاہیے. میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ہے ایک یعنی کشمیریوں کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہندوستان میں جو حکمران طبقہ ہے جس کو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کہتے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی, وہ تو فیشزم کی بدترین شکل ہے. یعنی ہم فیشزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بدترین شکل ایسے ہے کہ وہ اپنے پرچارک جو ہیں یا ان کو حکم دیتے ہیں کہ جا کے مسلمانوں کو مار ڈالو, ان کے جو ہے املاک تباہ کر دو, ان کے گھر بنا دو. تو یہ جنگ جو کشمیر کی جنگ ہے یہ ہندوستان میں چلی گئی ہے. اور میں نے کہیں پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں بدلنے والا ہے, تبدیل ہونے والا ہے. تو اس لیے ہماری اس وقت دوہری ذمہ داری ہے, آزادی کشمیر, اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی ایک قسم کی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے کہ بھئی کیا وہ مسلمانوں کا جنوبی ایشیا میں وجود برداشت کریں گے یا نہیں. میں راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی اور دوسرے انتہا پسند ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں. تو جو مرکزی نقطہ ہے وہ کشمیر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس مذہبی تصادم کا ہندوستان نے آغاز کیا ہے اس سے پورے کا پورا جو ہے پورے ہندوستان میں تلاطم رہے گا. سر یہیں پہ میں آپ سے ایک اور سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے یو این سیکورٹی کونسل میں آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر جو عمران خان صاحب نے جو اسپیچ کی تھی اپنی, اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بڑا اس ٹائم بڑا وہ واویلا کر رہے تھے کہ بڑی کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور بڑا ان کو سپورٹ بھی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی کہ ہم جو ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے ہم سامنے آئیں گے. لیکن وہیں پر اگر آپ دیکھتے ہیں
कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। अब देखिए हमारे अभी फेक इनकाउंटर्स चल रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो है वहां पे पैलेट्स का निशाना बनाया जा रहा है। नाइट रेड्स में हमारे जवानों को जो 2019 5 अगस्त को उठा के लेके गए थे, अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया, और उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों को निकाल के उनके फेक इनकाउंटर्स भी किए गए हैं। उसके अलावा आप देखें कि आम सिविलियंस को, शहरियों को जो है चलते हुए शहीद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर उनके साथ छोटा बच्चा है तो उसके साथ बिठा के फिर उसको जो है कैश किया जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली इसी अरसे में एक वाकया हुआ। तो सर उसके अलावा घरों में घुसना, खवातीन को हरासा करना, सड़कों पे हमारे स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और बड़े लेवल पे हमारा जो है एक जो हमारे ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उनका इस्तेसाल हो रहा है। तो सर पहली स्पीच से लेकर दूसरी स्पीच तक मुझे कोई चेंज नजर नहीं आया हमारी सिचुएशन में। हमारे स्कूल्स बंद है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई है, हमारा जो ट्रेड था वो सब खत्म हो गया है। तो सर इससे तो हमें लगता है हम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो इंडिया के ज़ेर तसल्लुत हैं, तो हम तो ये महसूस करते हैं कि हमारे लिए यूनाइटेड नेशंस सीरियस नहीं है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे लिए जो उनको स्टेप्स लेने चाहिए थे, क्योंकि ये तो एक डिस्प्यूट, एक रेकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है यूएन में, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो कहाँ पे कमी रह रही है सर कि वो हमारी तरफ नजर नहीं कर रहे? देखिए, कमी हम लोगों की तरफ से नहीं है, वैसे मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि आपने 5 अगस्त से पहले बैनुल-अक़वामी बरादरी का रद्द-ए-अमल देखा होगा। इक्का-दुक्का की कहानी, कोई स्टोरी जो है वो कश्मीर के बारे में आ जाती थी, और फिर जो है जब हिंदुस्तान ने ये गैर कानूनी इक़दामात किए गुज़श्ता बरस, तो सारी की सारी दुनिया की जो प्रेस है और जो बड़े-बड़े अखबारात हैं या टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं या सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आपके साथ खड़े हो गए थे कश्मीरियों के साथ, और उन्होंने कश्मीरियों के हकूक़ की बात की। मैं समझता हूँ कि उससे नए मौक़े पैदा हुए हैं। यानी अभी तक जो है वो उनकी हिमायत थी। मैं खुद जो है कई पार्लियामेंट्स में गया हूँ, यूके की, यूरोपियन पार्लियामेंट की, यूएस कांग्रेस आपने देखा होगा, खुद आसियान जनूब मशरक़ी एशिया के जो 10 ममालिक हैं, वहाँ भी जो है आगाही पैदा हुई कश्मीर के सिलसिले में, तो ये पहले मौजूद नहीं था। दूसरा ये है कि अगरचे हुकूमतों ने नहीं या फोरम्स ने नहीं, जिसको कहते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स ने नहीं, लेकिन बैनुल-अक़वामी शहरी आबादी ने हिंदुस्तान को किसी न किसी सतह पे ज़रूर जवाबदेह ठहराया है और उसके जराइम गिनवाए हैं। ये एक नई सूरत हाल है, और ये भी आपने देखा होगा कि मसलन जो कश्मीरी नौजवान लड़के-लड़कियाँ, या उसके अलावा जो कश्मीर से इस वक्त कश्मीरी नौजवान लड़के-लड़कियों को मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ, मक़बूज़ा कश्मीर के लोग जिन्होंने बराह रास्त हिंदुस्तान के ज़ुल्म-ओ-सितम का मुशाहिदा किया हुआ था, उनको बड़े-बड़े अखबारात में जो है स्पेस दी गई, और उसके बाद उन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी, वो न्यूज़वीक हो, टाइम हो, वो उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बरतानिया के अखबारात जो हैं, जो फ्रांसीसी अखबारात हैं, फ्रांसीसी टेलीविज़न चैनल्स हैं, जहाँ कहीं भी मैं गया वहाँ मतलब है कि ये कहानियाँ जो है, द स्टोरीज़ अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो छप रही थी और नश्र हो रही थी। एकदम जो है मसला कश्मीर गुज़श्ता बरस जो है एक बैनुल-अक़वामी मसले के तौर पर तस्लीम किया गया और हिंदुस्तान को बुरा भला कहा गया। यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अमेरिका में रहा हूँ और वहाँ ये है कि तकरीबन गुनाह तस्वुर किया जाता है। हिंदुस्तान ने इतनी मेहनत से वहाँ अपना एक मकाम बनाया हुआ है वाशिंगटन में कि वो कांग्रेस में कभी हिंदुस्तान की जवाबदेही नहीं करते थे, लेकिन यूएस कांग्रेस में कई कमेटियों ने इनके खिलाफ समाअतें की, हियरिंग्स की और उसके टेस्टिमनीज सुनी, लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की, बड़ा एहतजाज किया, लेकिन नाकाम रही। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ अभी कमी है स्ट्रेटजी में, वहाँ कुछ कामयाबियां भी हुई हैं। दिस इज ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बार बार सवाल उठा रही हैं वो ये है कि ये जो कुछ जराइम मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं जिनकी आपने फहरिस्त हमें दी, इससे ज़्यादा आपको पता है कि भयानक सूरत हाल है वहाँ। ये मतलब ये है कि मैं कहता रहता हूँ कि दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप खुद वहाँ की रहने वाली हैं, आपको पता होगा कि वहाँ कैसे मतलब है दहशत और बर्बरियत का राज है, किस तरीके से लोग जो है रो रहे हैं, बेयारो मददगार हैं,
अच्छा, जो 10 साल का बच्चा जो है, जो अपनी माँ या बहन की आबरू बचाने के लिए एक मसल्ला फौजी के साथ जो है मज़ाहमत करता है, तो वो दहशतगर्द है। 2 साल के लिए उसे दहशतगर्द करार दे दिया जाता है PSA के तहत। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, जैसे हिटलर ने कायम किए हुए थे, इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कायम किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि जराइम की फहरिस्त जो है सारी दुनिया के सामने है। यानी जो दिल्ली में सफारत खाने बैठे हुए हैं बाहर के, वो रिपोर्टें मुरतब कर रहे हैं। हुकूक इंसानी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, हुकूक इंसानी की जो तंजीमें हैं, मसलन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच है, फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स है, इस किस्म की, या एशिया वॉच है, सारे के सारे जो है इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ कश्मीरी नहीं कह रहे, पाकिस्तानी नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है। अच्छा, इसके बारे में जो कवानीन हैं वो भी बिल्कुल वाजे हैं। मसलन जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, या फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है, या ICC स्टैट्यूट है, या सलामती काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं, इस सारे के सारे हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग क्यों खामोश हैं? क्योंकि 2 वजूहात की बिना पे खामोश हैं। कई वजूहात हैं, लेकिन मैं 2 जो है वो गिनवाता हूँ। एक ये कि अहले मगरब ये समझते हैं कि हिंदुस्तान हलीफ है, चीन उनका हरीफ है, और हिंदुस्तान जो है हरीफ का रास्ता रोकेगा, लिहाजा वो उन हिंदुस्तान जो मोहरे के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान में हम सरमायाकारी करेंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा। तो एक तरफ पैसा, एक तरफ स्ट्रेटजी। इसकी वजह से जो है, जो बड़ी-बड़ी हुकूमतें हैं, और मैं समझता हूँ कि मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। जिस तरीके से गुज़श्ता सदी उन्होंने हिटलर के सिलसिले में गलती की थी कि उसे जाके जो बहलाने फुसलाने की कोशिश करते थे, इसी तरीके से इस सदी में वो मोदी जैसे एक वहशी बदकाई कायद को जो है बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये है कि उसको एक तरीके से इनाम और इकराम से नवाज रहे हैं। तो इस वजह से जो है हमारे पास इस वक्त जो कश्मीरियों और अहले पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ा बैरियर है, वो यही बैरियर है। और इस बैरियर को जो है हमने अबूर करना है कि किस तरीके से इन हुकूमतों से लबकुशाई करवानी है। और उसमें मैं गिनूंगा अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रूस है। चीन ने हमारी मदद की है क्योंकि वो वीटो विल्डिंग पावर है, तो उसने जो है उसी की मदद की वजह से हम सलामती काउंसिल में 3 इजलास करवा चुके हैं। जनरल असेंबली की जो है उसमें हुआ तो एक वजीर आजम पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, दूसरा तुर्की ने आवाज़ उठाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम जनरल असेंबली में जाएं तो पहले जो है उसके लिए हम बिल्डअप करें, और जब जनरल असेंबली से लौट के आए या वहाँ किताब के बाद, तो उसका फॉलो अप करें। सही। सर, यहीं पे अगर आप देखें, जो अभी जो हमारा बर्निंग इशू है वो है CPEC, जिसके ऊपर इंडिया को बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं। मुझे इंडिया से ज्यादा मुझे अमेरिका इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे ज्यादा दिख रही है। और आप क्या समझते हैं कि जो AJK है और गिलगित बल्तिस्तान है, ये कैसे इससे जो है फायदा हासिल कर सकते हैं, और कितना फायदा इसको होगा? और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल 2 साल से, बल्कि मैं तो 2016 की बात करूंगी जब बुरहान वानी को शहीद किया गया, तब से हमारा ट्रेड जो है बिल्कुल खत्म कर दिया है हिंदुस्तान ने, और हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और सारा ट्रेड जो हो रहा है वो इंडिया जो है वो खुद ही वो कर रहा है, और बल्कि नुकसान पहुंचा रहा है उल्टा। हमारा जो फ्रूट्स का बिजनेस है, हमारा जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट जाता है बाहर, सैफरॉन जाता है और बहुत सारी चीजें जाती हैं, मिनरल्स जाते हैं, जो हमारा स्टोन जाता है बाहर, वो सारा जो है उनके थ्रू जाता है अब, और हमारे लोग उससे प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस CPEC को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है जम्मू और कश्मीर के साथ, ताकि जो वहां के लोग हैं वो भी, क्योंकि ये हमारा अपना रास्ता है, तो इससे जो है वो फायदा हासिल कर सकें? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है सर के इंटरनेट में। वो जैसे ही दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हम जो है उनसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी। आप हमारा देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं अभी सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ आपको। सर मैं
आपका सवाल मैं सुन पाया था। जी, आपने सुन लिया था जी। हाँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आपका कितना वक्त रहता है ताकि मैं उसके मुताबिक जो है। अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, जी तो सर। मैं ये कह रहा था, आपने सिपेक से मुतालिक सवाल किया है। चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो है, उसकी जो मरकज़ी शरियान है, जो सेंट्रल आर्टरी है, वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर से, क्योंकि वहीं से वो शाहराह गुजरती है, ये जिसको हम शाहराह रेशम कहते हैं, या तो ये जो है सिल्क रोड जिसे कहते हैं, एक पुरानी सिल्क रोड जो उसको रिवाइव किया गया है, तो ये जो है 70 की दिहाई में, गुज़श्ता सदी की 70 की दिहाई में इसे बनाया गया था, और लेकिन अब जो है उसे जो है शाहराह के तौर पर इस्तेमाल किया। ये तो हुई शाहरात, लेकिन उसके अलावा जो है जो सिपेक है वो एक बड़ा मंसूबा है, एक उसका हजम ज़्यादा है, यानी मतलब है उसमें हर चीज़ शामिल है। तो लेकिन उसकी फिर भी मैं कहूँगा कि मरकज़ी शरियान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रही है। आपको शायद ये सुन के हैरत नहीं होगी कि महबूबा मुफ्ती जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जी मकबूजा इलाका जो है उसको भी इसका हिस्सा होना चाहिए, चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा होना चाहिए। तो हमने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं जोग्राफियाई एतबार से, लेकिन यह है कि उसे मकबूजा कश्मीर को आज़ाद तो करें ताकि वो उसका हिस्सा बन सके, ताकि हम लोग जो सारे के सारे जो है एक सेंट्रल एशिया, मगरबी एशिया, जनूबी एशिया की एक बरादरी बना सके। तो ये उसको जो है हिंदुस्तान ने उसे सबोताज करने की कोशिश की है, क्योंकि वो इस इलाके में और कश्मीरियों को बिलखुसूस किसी किस्म की खुशहाली नहीं देना चाहता। उनका एक ग्रुप एक है जिसको 4 रुकनी ग्रुप है जिसको कहते हैं क्वाड, तो उसमें जो है सर फहरिस्त जो कोशिशों में है वो हिंदुस्तान है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा जापान है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन वो 3 ममालिक जो हैं हिंदुस्तान के अलावा वो BRI की ज़्यादा मुखालिफत करते हैं, विच इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन जो बिलखुसूस बहुत ही ज़हर आलूद मुखालिफत कर रहा है सिपेक की, वो हिंदुस्तान है। तो उसकी कोशिश नाकाम हो रही हैं, क्योंकि जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं, जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं मुकम्मल हो रहे हैं, वो हाइड्रो पार्क के हों, वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हों, वो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हों जो पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स के हों, या अब जो है रोज़गार के हों, तकनीकी तरबियत के हों, या सैर व सियाहत के हों, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है मुकम्मल हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान इसमें नाकाम होगा और उसे मुँह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा नुक्ता जो है वो आपने उठाया और बहुत अहम है और बहुत तकलीफदेह है कि अभी जो है जो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सारी की सारी कश्मीरियों से छीन ली है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के काबिज़ अफवाज ने और उनके काबिज़ हुक्मरानों ने, और बहुत ही चालाकी और अय्यारी से वो जो है बेनाम लोगों को हिंदुस्तान में दे दी है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दे दी है, और एक कोई माहौलियात का उन्होंने ढोंग रचाया कि भाई ये जो दरियाओं से जो रेत और क्रश उठाया जाता था ये जो है माहौल के ऊपर असर करेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर असर करेगा, तो लिहाजा ये है कि इसके लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। वो इदारा सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर रहा, जिन ठेकेदारों को ये काम दिया है वो सर्टिफिकेट मांग नहीं रहे, और जो कश्मीरियों को सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो ज़ैली ठेके दिए हैं, वो कहते हैं कि जी गैर कानूनी है क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा, फिर बाहर से लाके जो मजदूर वहाँ जम्मू कश्मीर में उनको कम उजरत के ऊपर जो है वो यही कारोबार करवा रहे हैं, तो कश्मीरी जो मजदूर थे उनको भी मार रहे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत सरमाया था उनको भी मार रहे हैं, और इसको माशी इस्तेसाल कहिए, माशी नोआबादियत कहिए, क्योंकि वो 3-4 सतहों पे कर रहे हैं। एक अस्करी सतह पे नोआबादियत कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म या फॉरेन ऑक्यूपेशन। दूसरा जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए फॉरेन टेरिटरी है, दूसरा माशी इस्तेसाल है, तीसरा जो है यानी माशी नोआबादियत है, और तीसरा जो है एक सकाफती यलगार है कि वो कहते हैं कि जी यहाँ सारे इलाके में हम जो है मंदिर तामीर करेंगे, और उसके बाद ये कि सड़कों के चौराहों के नाम तब्दील कर रहे हैं, और मुसलमानों का जो है वहाँ से निशान मिटाना चाहते हैं जी। लेकिन माशी इस्तेसाल जो है तो तमाम, जैसे कि आपने खुद कहा, उनकी मईशत बर्बाद करके रखती है उन्होंने। ये गुज़श्ता एक साल से ज़्यादा जो अरसा गुजरा है, और लोग जो अंदाजे लगा रहे हैं कि 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का वहाँ नुकसान हुआ है,
اگر اسے مجموعی طور پر دیکھا جائے. اور کوئی 6 کہتے ہیں, کوئی 10 کہتے ہیں, لیکن خود جو ہے 3 بڑی فصلیں جو ہے, اگر زعفران, اخروٹ اور سیب کی فصلیں دیکھی جائے تو اس کا بھی بلینز آف ڈالرز میں نقصان ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 کویننٹس ہیں 1960s کے, ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل کویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اور دوسرا جو ہے انٹرنیشنل کویننٹ آن اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. تو جو اس طریقے سے مقبوضہ علاقے میں قومیں ہوتی ہیں یا جو آزاد قومیں ہوتی ہیں, ان کے بعض مسلمہ حقوق ہوتے ہیں معاشی اور تجارتی, وہ سارے کے سارے بے دردی سے کچلے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر بھی جو طاقتور اقوام کی خاموشی ایک معنی فعل ہے. سر میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ گلگت اور بلتستان جو ہے اس کا لائک بہت ہی زیادہ ڈسٹینس ہے, لیکن اس کا ایک اور روٹ ہے جو کہ نیلم سے ہو کے گزرتا ہے, تو اس کو کیوں بحال نہیں کیا گیا تاکہ اے جے کے کا اور جو گلگت بلتستان ہے ان کا آپس میں جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے, ٹریول بہت آسان ہو جائے, ایزی ہو جائے, ایکسیس ہو جائے ان کا ایک دوسرے تک. تو سر اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, اس کے سلسلے میں تو ابتدائی منصوبہ بندی ہو چکی ہے. 2017 میں فیصلے بھی ہوئے تھے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے مرکزی راستہ ہے, جسے آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا جو روٹ ہے, جو سینٹرل روٹ ہے یا جو ابتدائی روٹ ہے, وہ آتا ہے جس راستے سے کنجرا پاس سے. دوسرے مستاق پاس سے بھی ایک جو ہے متبادل راستے کا سوچا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی تیسری یہ بھی تجویز ہے کہ مستاق سے پھر استور, استور سے جو ہے شاؤنٹر, شاؤنٹر سے نیلم, اور اس طریقے سے جو ہے روٹ قائم ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاؤنٹر کو باہر صورت جو ہے اس کا ایک ٹنل بنا کے تو اس کا اور نیلم کو رابطہ قائم کیا جائے, آل ویدر رابطہ قائم کیا جائے, اور پھر اسے جو ہے جو اس وقت جو مرکزی شاہراہ ہے گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. تو اس کے اوپر منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور وہ جو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلی شاہراہ تھی جس کو اب جو ہے وسیع کیا گیا ہے, یہ 70 کی دہائی میں بنی تھی. تو ابھی جو نئی منصوبہ بندی ہے اس میں یہ چیز شامل ہے جو جس تجویز کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جی سر. سر آپ کے دور حکومت میں ممکن ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یا انتظار کرنا پڑے گا؟ اس کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا دور حکومت جو ہے یا حکومت کا دورانیہ جو سائیکل ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اس سال سے کم عرصہ رہ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں جو ابتدائی سوچ بچار ہو چکی ہے, کوئی ابتدائی منصوبہ بندی بھی ہو چکی ہے, تو اس میں کچھ سال لگیں گے. سر ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, جیسے کہ ابھی ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, جو پاکستان گلگت بلتستان اور کچھ سنا جا رہا ہے کہ اے جے کے کو بھی جو ہے ملا کے کچھ وہاں پہ ریفارمز لانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ اگر آپ سر تھوڑا روشنی ڈالیں کہ اس کا مسئلہ کشمیر کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا, اور کیا انٹرنیشنل کمیونٹیز کو ایکسیپٹ کرے گی, کیونکہ انڈیا کا کلیم ہے کہ یہ جو ہے ان کا حصہ ہے اور پاکستان اس کو جو ہے لائک اپنے ساتھ صوبہ نہیں بنا سکتا, اس کے ساتھ شامل نہیں کر سکتا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اور جو یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہے, جو ان کا چارٹر ہے یا جو ہمیں حقوق ملتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں, تو یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, ان کو یہ جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھنا ہوگا. ایک جو ہے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے بہت گہرے تعلقات ہیں. ایک تو یہ متصل ہیں, دوسرے یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین پاکستانی اقتصادی راہداری جو ہے وہ گلگت بلتستان سے گزر کے آ رہی ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے شہروں سے جڑے ہوئے ہیں, بالخصوص اسلام آباد کے ساتھ, کیونکہ یہ علاقے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگ وہ پاکستان میں ملازمتیں کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے
गिलगित बल्तिस्तान के साथ सन 1949 में और फिर सन 1974 से लेकर जो है पाकिस्तान के बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं हर शोबा ज़िंदगी में। तो कहने का मतलब ये है कि ताल्लुकात तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इनको ज़म नहीं किया जैसे हिंदुस्तान ने किया था। एक जो मुतालबा आ रहा है वो आज़ाद कश्मीर की तरफ से नहीं आया या जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC की तरफ से नहीं आया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है मुसलसल बरसों से अशरों से ये कह रहे हैं कि उनकी जो है कोई उनका भी उस किस्म का आइनी तशख़्ख़ुस होना चाहिए जैसे आज़ाद कश्मीर का है। आज़ाद कश्मीर का एक आइनी तशख़्ख़ुस है। वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल मुमासिल हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके आइनी हकूक़ जो है उनको तस्लीम किया जाए। आज़ाद कश्मीर में जैसा कि आपको मालूम है कि एक सदर है, वज़ीर आज़म है, आला अदलिया जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है और इसी तरीके से मुकन्नना है, तो पूरा रियासती ढांचा मौजूद है। सिवाय ये कि वो 4 जो अमूर हैं जिनको मरकज़ को तफवीज़ किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं उसमें तमाम सियासी जमातें जो है सिवाय मेरा ख्याल जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के बाकी सब जो है इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो जनाब उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। एक एतबार से वो उनमें जो सूबे के जो भी लवाज़मात होते हैं वो पहले ही पूरे कर चुके हैं क्योंकि वहाँ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन उनके साथ इजाफी मुतालबा ये है कि जनाब उनको किसी किस्म के कोई जो शहरी हुकूक दिए जाएँ। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के मौक़िफ़ का ताल्लुक़ है, हमने कहा है कि अहले गिलगित बल्तिस्तान को तमाम हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन उससे मसला कश्मीर जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे ख़ासतौर से अक़वाम मुत्तहिदा में मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये बात जब हम कहते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इस सिलसिले में हमसे इत्तफ़ाक़ करते हैं, यानी वो इख्तिलाफ़ नहीं करते क्योंकि वो कश्मीर के साथ अपने ताल्लुक़ से इनकार नहीं करते। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई असरात मुरत्तब होंगे, तो मैं नहीं समझता ऐसा होगा। आज़ाद कश्मीर के बारे में जो है उस नहज पे सोच नहीं है जिस नहज के ऊपर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के बारे में एक बहस छिड़ी हुई है। जी, बिल्कुल इसमें क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व है डायरेक्टली और वो CPEC को अपने लिए थ्रेट समझता है और इसलिए वो इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। सर मैं यहीं पे जानना चाहूँगी कि इंडिया जो कि बार-बार थ्रेट कर रहा है कि हम AJK पे हमला करेंगे, तो डू यू थिंक कि जो AJK की गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर है किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए और उनको जवाब देने के लिए, जो अपना हमारा जो ज़मीन है, हमारे जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? अगर आप हिंदुस्तान की तारीख देखें तो जो हिंदू कौम थे, खासतौर से ब्राह्मण जो आला ज़ात के हिंदू थे, वो उनकी अगर तारीख उठा के देखें तो मेरा ख्याल अशोका के बाद फिर मौर्य दौर में जो है उनके मुत्तहिदा हिंदुस्तान का एक तस्वुर उभरा था और जो औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में हिंदुस्तान के जो जोग्राफियाई रकबा था वो सबसे ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और उन्होंने हिंदुस्तान को जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर म्यांमार के सरहदों तक जो है फैला दिया। ये बात तो दुरुस्त है। बाकी जो है इनके, ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि बाकी इनकी तारीख भरी पड़ी है कि इनकी छोटी रियासतें, राजवाड़े और इस किस्म के जो एक दूसरे के गले काटते रहे हैं। हिंदुस्तान कभी मुत्तहिद नहीं रहा। अभी जो हालिया तारीख अगर आप इनकी अस्करी तारीख उठा के देखें तो उसमें ये है कि इनमें ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये सलाहियत ही नहीं है ये कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके, किसी किस्म का रिवायती हमला कर सके। सिर्फ इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, इस वजह से भी कि ये इनका जो ये बहुत ही बुज़दिल फौज है और ये सिर्फ निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करते हैं। अपने सिविलियंस जो हैं उनको पहले गैर मुसल्लह करते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर जश्न मनाते हैं कि जनाब हम फातेह और हम बहुत ताकतवर हैं। ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं पिछले 73 साल से कि कश्मीर से असला छीनो, उनके घरों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करो और उसके बाद मारो और उन जो कत्ल करते हैं, जो मावरा कानून कत्ल करते हैं, जो सफाकाना कत्ल करते हैं, वो उनको ट्रॉफीज के तौर पर पेश करते हैं। इनकी ये कुछ थोड़ा बहुत जो है फिल्में बना के इनका हौसला शौसला बड़ा है। वो समझते हैं कि इस तरीके से जो है ये फौज लड़ने के काबिल होगी और पहला तजुर्बा उनका नाकाम गया।
यानी उन्होंने चीन के साथ मुतसादिम हुए तो चीन ने उनको पसपा करके पीछे भेज दिया, जलील व खार भी किया। पाकिस्तान के खिलाफ हमले की हमेशा धमकी देते रहते हैं। टोटल जो उन्होंने हमला किया है वो ये कि एक दफा 2016 में उन्होंने ये कहा कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वो बिल्कुल झूठ था, क्योंकि उनका एक सोल्जर भी उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया था। सारी दुनिया को झूठ से ये बावर करवाने की कोशिश की कि उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और दूसरी तरफ जब वो आए यहाँ, ये पिछले साल जो है फरवरी में आए थे, तो वो जब वहां से अपना पे लोड गिरा के तो दुम दबा के भाग गए थे उनके जो तैयारे हैं, और एक जहाँ तोहफे के तौर पर एक कैदी को भी, जंगी कैदी को भी छोड़ के गए थे इस पायलट को। जो पायलट जब वापस गया है तो खैर उनका अपना तरीका है, उसे जलील और रुस्वा करने के बजाय उन्होंने उसे कौमी हीरो बनाया कि जनाब वो एक हीरो वापस आ गया। तो इस किस्म की कौम जो अपनी आबादी के साथ न खुला झूठ बोल रही हो, वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला नहीं कर सकती। और उन्होंने जो काम जो हशर उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुआ, उससे बुरा हशर जो है उनका लाइन ऑफ कंट्रोल पे होगा अगर उन्होंने इसे छेड़ने की कोशिश की। और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं, वहाँ अफवाज पाकिस्तान मौजूद हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की किसी भी मुहिम जो का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सही। सर, मुझे कहीं पे एक कमी फील होती है। जिस तरह इंडिया प्रोपेगेंडा करता है अपने मीडिया के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू, अपने जो उनका सिनेमा है उसके थ्रू के ये जो दर अंदाजी होती है ये पाकिस्तान कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने भी क्लियरली कह दिया है कि हम जो कश्मीर है उसको सफारती सतह पर ही जो है सपोर्ट करते हैं। इनको पता चल जाता है कि वहां से 40 या 50 किलो जो है बारूद जो है वो ट्रांसफर किया गया है थ्रू एलओसी, लेकिन वहां पे अननोन गनमैन आते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे लॉयर थे बाबर कादरी साहब, जो कि बहुत वोकल थे, सोशल मीडिया को उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया अपनी आवाज को जो है पहुंचाने में पूरी दुनिया तक। उनको जो है बेदर्दी से उनके घर के अंदर घुस के जो है उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह उससे पहले शुजात बुखारी साहब हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, उनको मार दिया गया। इसके अलावा अब्दुल गनी लोन साहब, यानी बहुत सारे। और फिर उसका ब्लेम डाल दिया जाता है पाकिस्तान की एजेंसीज पर। तो 9 लाख फौज के होते हुए इनको कैसे, और इतनी तकरीबन इस टाइम 4 बड़ी जो इनकी एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं ऑन ग्राउंड, तो इनको कैसे पता नहीं चलता कि ये अननोन गनमैन कहाँ से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को जो है वो मार दिया जाता है। देखिए, अगर आपने हिंदुस्तान की रग पकड़नी है और या उनको आपने पहचानना है, तो सबसे पहले ये आप जान लें कि उनका मोटो जो है, उनका मतमा नज़र वो ये है कि झूठ बोलो, और इतना झूठ बोलो कि आपकी अपनी आबादी उसके ऊपर यकीन करने की कोशिश करे। वह पाकिस्तान उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा, आज़ाद कश्मीर नहीं कर रहा, दुनिया भर जो है वो है, उसमें इनका ये प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन लोग आप उनकी बात नहीं मान रहे। तो जब वो ये कहते हैं कि जी यहाँ असला बारूद से मसल्ला लोग जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर रहे हैं, तो अब लोगों को पता है, मतलब सैटेलाइट भी एक्टिव होता है, उसके बाद जो है और कई तरीके हैं जिससे मालूम किया जा सकता है कि लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और खुद जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं, आपने 9 लाख फौजियों का जिक्र किया, तो वो ये अपनी बेबसी का इजहार करते हैं या बहादुरी का इजहार करते हैं कि जनाब हमारे ये जो 9 लाख फौजी हैं, या जो उनकी सीआरपीएफ है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, जो हाँ, ये सारे मिलके वो कहते हैं जी 230 से 250 जंगजू हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं टोटल। उसमें भी दिलबाग सिंह जो है उनका डीजी पुलिस, वो गाहे बगाहे बयानात देता रहता है कि जनाब हमने तो 180 मार दी है। तो भाई 180 मारे हैं तो आप तो सिर्फ 50 रह गए। ठीक है जी। तो वो यानी 9 लाख फौजी एक तरफ, जहाँ बड़ी बड़ी रियासतें दुनिया की जिनके पास 9 लाख क्या 4.5 लाख की फौज नहीं है। एक तो ये वो झूठ बोलते हैं, दूसरा ये है कि ये झूठ जो है एक तरफ आप देखिए खुद जो है वो झूठ बोलते हैं और उसकी तशहीर करते हैं। जब कश्मीरी सच बोलना चाहें तो उनकी जबाबंदी करते हैं या उनको कत्ल कर देते हैं। तो उसी में जो बाबर कादरी था, इसको इसलिए मारा बाबर कादरी शहीद को कि उसे वो जो एक बहुत ही उनका मैं उसके लिए वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं,
لیکن وہ جو ہے وہ ایک مانسٹر جو ہے ان کا ایک صحافی ایک ہے, وہ اسے کہہ رہا تھا اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے یا جہاں بھی رابطے کے اوپر کہ تم پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ. جذباتی ہوا, اس نے ہندوستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا اور اس کی سزا جو ہے انہوں نے اسے دے دی. اور اس کے بعد اتنے جھوٹے ہیں, میں نے آپ کو جھوٹ کے بارے میں بتایا تھا نا, تو اتنے جھوٹے کہا کہ جی یہ ملیٹنٹس نے مار ڈالا اسے, کہ اور وہ اس قسم کی جو ہے یہ جعلی مقابلے کرتے ہیں یا اس قسم کی جو ہے اسیسینیشنز کرتے ہیں اور ان کو جو ہے پاکستان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ابھی بھی چیلنج ہے. میں بعض اوقات جو ہے امریکی یا برطانوی یا یورپین جو ہے سفارتکاروں سے یا وہاں جو تجزیہ نگار ہیں ان سے بات ہوتی ہے, تو ہندوستان نے سب کو باور کروایا ہوا ہے کہ جی پاکستان جو ہے کسی طریقے سے کوئی جو وہاں مدد کر رہا ہے. اچھا, میں ذاتی طور پر آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, ان کی مدد کرنا اور عملی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے. ہماری ریاست کے 2 حصے کیے ہوئے اور اس میں ہمارے اوپر تھوڑا سا میرے خیال سے انٹرنیٹ کے اندر جو ہے شاید تھوڑا سا سگنلز کا ایشو آ رہا ہے سر کے. سر جیسے ہی جڑتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سے جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہم مکمل کرتے ہیں, اور ہمارے پاس آخری جو ہے 10 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں, اور میں ان سے ایک اور 2 سوال اور پوچھنا چاہوں گی. آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کا جو ہے لائحہ عمل کیا ہے, اور جو بیس کیمپ ہے اس کی جو ہے جو رسپانسبلٹیز ہیں. جی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. جی سر. تو میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کشمیر کی وحدت کی بات کر رہی تھی. جی سر. کہ مطلب مختلف اکائیاں نہیں بلکہ ایک ریاست. تو اس میں یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف ان لوگوں کو محصور کیا ہوا ہے, ان کو مار رہے ہیں, اور ریاست کے اس طرف کے لوگ جو ہیں یا پاکستان کے لوگ اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے. یعنی آرسنسٹ ہیں جو باہر سے آ کے آپ کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں, آپ کی عورتوں کی آبروریزی کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف دفاع بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ جب امریکہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو, اور خاص طور سے جب وہ لوگوں کا ہاٹ پرسیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے, اور سرحدیں پار کر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اب مجھے آرٹیکل 51 کے تحت, آرٹیکل 51 آف دا یونائیٹڈ نیشن چارٹر کے تحت جو ہے دفاع کا حق ہے. تو کیا کشمیری کسی شہری کو دفاع کا حق نہیں ہے؟ کیا صرف اور صرف جو ہے جارے اور قابض کے رحم و کرم پہ ہے؟ تو میں اس منطق کو نہیں مانتا. لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت یہ ہے کہ جو سارے کے سارے جو انہوں نے باڑ کھینچی ہوئی ہے, 540 کلومیٹر کی باڑ جو ہے دنیا کی میرا خیال ہے سب سے بلند ترین باڑوں میں سے ایک ہے اور طویل ترین باڑوں میں سے ایک ہے, جس میں انہوں نے جو ہے لینڈ مائنز لگائی ہوئی ہیں, اور کوئی پرندہ نہیں پر مار سکتا, جانور نہیں کراس کر سکتا, اور پھر جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں جعلی اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ یہاں سے کراس کر گئے, یہاں سے کراس کر گئے. آپ یہ بتائیے سر, یہ کوشچن میرا ریلیٹڈ تھا. ہمارا جو بیس کیمپ ہے, لائک انڈین میڈیا اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے, لیکن ہم جو ہے ہم کوئی اپنا اتنا بڑا میڈیا نہیں بنا سکے, یا ہمارے کوئی ہم اس طرح سے اس کو ٹیکل نہیں کر سکے, ان کو جو ہے کاؤنٹر نہیں کر سکے کسی بھی سطح پر انڈین پروپیگنڈا کو, کہ لوگ جو ہے ہماری بھی جو ہے وہ بات سنیں. دیکھیے ہماری بات سن رہے ہیں, اور آپ جو ہے فیشسٹ کا کتنا ایک مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی جب فرض کیجئے فیشسٹ نے ظلم کیا تھا یہودیوں کے اوپر گزشتہ صدی میں, تو کیا مقابلہ کر پائے تھے؟ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں کانسنٹریشن کیمپس میں مارے گئے تھے, یا اس کے علاوہ جو گیس چیمبرز میں جلا دیے گئے تھے, جلا کر راکھ کر دیے گئے تھے. فلسطینیوں سے 100 سال کے بعد جو ہے یہی سلوک کیا گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ سب پہ عیاں ہے. اصل میں ہمارا چیلنج یہ ہے, اور ابلاغ بھی ہمارا تیز تر ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے کی نسبت جو ہے کشمیری آوازیں سنی جا رہی ہیں, اور کشمیر کا جھنڈا, کشمیر کے بارے میں کوئی نعرہ سارے دنیا کے کیپٹلز میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے. آگاہی بڑھ گئی ہے.
تو اس طریقے سے بالواسطہ یا براہ راست ہندوستان کے بیانیے کی تردید ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا والیوم بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہے ایک انٹرنیشنل موومنٹ کی ضرورت ہے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا. جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے آپ کی، اس میں کوئی تقریباً جو پاکستان اور کشمیریوں کی ڈائسپورا کمیونٹی ہے یہ 10 ملین یا 1 کروڑ کے قریب ہوگی، اور ان کے اپنے نیٹ ورکس ہیں، ان کے اپنے دوست ہیں، حامی ہیں، ہم نوا ہیں. ان سب کو جو ہے ان کی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو اس کو چیلنج کے طور پر لینا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے تعصب کی ضرورت نہیں ہے یا مکافع افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ارادہ مضبوط رکھیں اور آپ کہیں کہ ہم بیانیے کو بھی بدل کے دنیا کو دکھائیں گے. جی سر. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، اس ٹائم ہمیں ویلی سے ایک بہت بڑی اور انڈیا کے بھی کافی سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے پوری اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کے لیے، انڈیا کے نام، جو پاکستان ہے ان کی عوام کے نام، گورنمنٹ کے نام، کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے، اسپیشلی جو اس ٹائم پچھلے 1 سال سے ایک بہت ہی خراب سچویشن میں ہے؟ پہلے تو لاک ڈاؤن، اس کے بعد کرونا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر مسلط ہو رہی ہیں. اللہ کی آزمائش کچھ زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے ہمارے اوپر. تو آپ ان کو کیا کوئی امید، کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے پوری ریاست کے لوگوں کو بحیثیت ایک پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر؟ دیکھیے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ وہاں کی خواتین کو بالخصوص، جو اتنی ہمت اور حوصلے سے اس غیر معمولی صورتحال کا مقابلہ کر رہی ہیں، ان نوجوانوں کو جو اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے. پھر یہ ہے کہ ان شہیدوں کے خاندانوں کو، ان غازیوں کو، سب کو جو ہے میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرے ان بچوں کو جو ابھی جو ہے انہوں نے ہوش نہیں سنبھالا ہوتا، وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ اپنی ماں باپ کا نام جاننے سے پہلے جو ہے ان کے لبوں پہ جو لفظ آتا ہے وہ آزادی کا لفظ آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو، وہ جو اسیران ہیں، اسیران حریت کی خاطر جو اسیر کیے گئے ہیں، جو قیدی ہیں اور جو قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے ہیں، ان سب کو میرا سلام. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت جو ہے آپ کے آنسو جا کے وہاں پوچھ نہیں سکتے، سری نگر میں یا دوسرے شہروں میں. اتنا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دنیا کی بہادر ترین قوم ہیں اور ہم آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی بھی چیز سے خائف ہو گئے ہندوستان کی طاقت سے یا اس کے علاوہ جو ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں. اور میں صرف جو ہے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ بہادر اور جرأت مند اور شجاع قوم جو ہے دنیا میں نہیں ہے آج کے دن. اور میرا خیال ہے کہ جب اقوام عالم کی تاریخ لکھی جائے گی تو کشمیریوں کو بہادر ترین قوم قرار دیا جائے گا. آپ حق پہ ہیں، آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک نوآبادیات کی قوت اور ایک غیر ملکی قابض کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک فورن آکوپائر کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور تو میرا پیغام جو ہے بچوں، جوان، بوڑھوں، عورتوں کو، بالخصوص بچیوں کو یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق پہ ہیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ہم ہمیشہ تابد آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس وقت تک ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کہ کشمیر کو حق ارادیت نہیں مل جاتا، کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی. انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا وقت دیا اپنے مصروف وقت میں سے، اور تمام سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جو ہماری ایک اندھیری رات ہے جس کے بادل ابھی چھٹ نہیں رہے، ایک دن ہمارے لیے جو ہے صبح ضرور ہوگی. اور میں آج ایک مرتبہ پھر ہمارے جو کشمیر کے شاعر تھے غلام احمد مہجور صاحب، ان کا ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی پوری اپنی قوم کے نام. شعر کشمیری میں ہے، اس کی میں اردو میں بعد میں ٹرانسلیشن کروں گی. گلشنن پہ راج کرنک حق چھ تمنے بلبلن، گلشنن پہ راج کرنک حق چھ تمنے بلبلن،
یم گٹن مز گاش ہاون ٲلۍ پنٕنۍ زٲلۍ زٲلۍ. اس کا مطلب یہ ہے غلشنوں پہ وہی پرندے جو ہیں راج کرتے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں روشنی کرتے ہیں اپنے آشیانوں کو جلا جلا کے. یہ کشمیر کے ایک بہت بڑے شاعر تھے غلام احمد مہجور صاحب، یہ ان کا شعر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، جن ماؤں نے اپنے بچوں کی جانیں جو ہیں، اپنا بچوں کا خون جو ہے اس دھرتی پہ نچھاور کیا ہے، ان بہنوں، ان ماؤں کی عصمتیں جو قربانیاں لگی ہیں اس وطن کو، جن بزرگوں نے اپنے سہارے دیے ہیں، جن بچوں نے اپنی آنکھیں دی ہیں، اپنے والدین کو دیکھا تک نہیں ہے، ان کی قربانی جو ہے وہ کبھی رائگاں نہیں جائے گی. قربانی جو ہے شاید اس کا پھل بہت دیر سے ملتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے. اور انشاءاللہ ہم بھی اسی امید کے ساتھ جو ہے ایک نئی صبحوں کا، ایک بہتر صبحوں کا انتظار کریں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے، اور پوری قوم کو جو ہے ایک امید دینے کے لیے ہمارے ساتھ آپ جڑے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ جی.